آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر شاہد رسول ایک کمال انسان، کمال ڈاکٹر ہونے کے علاوہ بھی بہت کچھ تھے، اور انہیں خراج عقیدت اور ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آج آپ کو ملوائیں گے اور سنوائیں گے ان لوگوں کی باتیں جو ڈاکٹر شاہد رسول کو بہت قریب سے جانتے تھے، دیکھتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آئیے چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں، کیا یادیں ہیں ان کے پاس۔ I think he's one of the finest doctor ever I met، اور اتنے نفیس انسان تھے، ہمارا ان سے اکثر واسطہ رہتا تھا کیونکہ یہ میرا حلقہ ہے NE241، اور مریض کو اپنے اخلاق سے ہی آدھا مرض اس کی اپنے اخلاق سے دور کر لیتے تھے۔ اور یہ لاس جو ہے، یہ صرف شاہد رسول کا لاس جو ہے وہ اس کی فیملی کا لاس نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے اندر ایک ہیلتھ شعبے کا لاس ہے، ایک اچھی انسانیت کا لاس۔ اور جب بھی کوئی آدمی بیمار غریب آتا ہے بولتا ہے تو میرے پاس ایک ہی پہلی چوائس ہوتی تھی، میں کال کروں ڈاکٹر شاہد رسول کو، ان سے کہوں کہ ان کو ٹریٹ کرا دیں یا ایڈمٹ کرا دیں، اور وہ بس کہتے تھے بھیج دو۔ کبھی کچھ نہیں پوچھا انہوں نے کہاں سے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا ہے، اور پھر وہ مجھے شخص آگے بتلاتے ہیں کہ سر مجھے اتنی دوائیاں بھی دی ہیں اور میرا ٹریٹمنٹ بھی وہاں پہ چل رہا ہے۔ تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا خوشی ہوتی تھی۔ میں زندگی میں بہت سارے ڈاکٹر صاحبان سے میری ملاقات رہی ہے، علاج بھی کرایا ہے، ملا بھی ہوں اور مختلف ہاسپٹلز میں جاتا بھی رہا ہوں، لیکن مجھے ان جیسا زبردست قسم کا ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹر آج تک نہیں ملا ہے۔ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ تھے، بہت نالجبل تھے، بہت پیار سے محبت سے بات کرتے تھے۔ اچھا ایڈمنسٹریٹر، اچھی پرسنالٹی، بہت ہی ہمدرد۔ میں سچ بتاؤں کہ میں کل جیسے میں نے پرسوں سنا اسلام آباد میں، اور کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جس کے لیے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور شاہد رسول میرا بھائیوں جیسا دوست تھا، اور میں آنکھیں میری اتنی نم ہو گئی کہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ جناح ہاسپٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اسپیشلی، میں جب بھی بات کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کے میں نے انسٹیٹیوٹ دیکھے ہیں، مگر جس طریقے سے جناح ہاسپٹل کے اندر انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن، اپنی سچائی، اپنی ہمدردی کے ساتھ، ایک ڈاکٹر شاہد رسول اور دوسرا میں فین ہوں ڈاکٹر طارق ریڈیولوجسٹ کا، دونوں کا جو کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں ریمارکیبل ہے۔ دونوں طرح سے was a wonderful person, excellent human being and thorough professional. As a health minister میری سپرویژن میں انہوں نے کام کیا، اور میں نے ان کو ہر بار، ہر جگہ، ہر چیز، ہر مسئلے پہ ایکسلنٹ پایا، ایکسلنٹ۔ بہت اچھے ڈاکٹر، بہت اچھے انسان، ہمدرد، خوش اخلاق، ملنسار، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تھورو پروفیشنل تھے۔ ان کی جوڑ کا، ان کی فیلڈ کا کوئی آدمی دوسرا نہیں تھا۔ انتظامی معاملات بڑی اچھی طرح دیکھتے تھے۔ ظاہر فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں 5-6 ہاسپٹلز جو بھی آتے ہیں، ان میں سے سب سے اچھے MS جو تھے یہ، ان ہاسپٹلز میں آپ شیخ زاید لے لیں، پمز لے لیں، پولی کلینک لے لیں، جناح لے لیں، NICVD جو ہم نے بعد میں پھر کاؤنسل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کی، لیکن ہی واز مائی فیوریٹ۔ پچھلے 30 سال سے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ جو ہے میں خدمات انجام دے رہا ہوں، اور میری 1996 میں اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور میری پہلی ملاقات، چونکہ میری اسٹوڈنٹ لائف بھی JPMC میں گزری، تو 94 میں شاہد صاحب کے پاس میں فائنل ایئر میں، اور شاہد صاحب نئے اپوائنٹ ہوئے تھے ایز اے میڈیکل آفیسر، تو اس کے بعد 96 میں میں خود بھی اپوائنٹ ہو گیا۔ پہلی پوسٹنگ میری جو ہے ایمرجنسی میں ہوئی، وہاں پہ تعلق رہا، سر سے ملاقات ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد سر سے میں چونکہ انیستھیزیا ڈپارٹمنٹ کچھ عرصہ میں نے کام کیا، وہاں پہ بھی ملاقات رہی سر سے۔ بہت عرصے سے ایک دوسرے سے جان پہچان تھی، خاص کر کے جناح کو وہ ریپرزینٹ کرتے تھے، میں ڈاؤ میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہاں آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے پریویس ایڈمنسٹریشنز کی یونیورسٹی کے ساتھ اتنی ایکویشن نہیں تھی، لیکن جب سے شاہد صاحب نے ڈائریکٹر کا پوسٹ لے لیا میرے آنے کے فوراً بعد، تو ہماری ایک بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی۔ خاص طور پہ بھی جو فیکلٹی کی انڈکشن ہوئی ہے، اس میں کچھ لوگوں کی ریزرویشنز تھیں، اس میں سب کو سنبھال کے چلنا، اپنے ساتھ رکھنا، that he had that talent کہ ہر ایک کو he was able to manage۔ سب سے زیادہ جو خوبصورت پہلو ڈاکٹر شاہد رسول کا تھا وہ یہ کہ ایسے دور میں جب پبلک سرونٹس میں ایک انکساری، ہیوملٹی اینڈ امیڈیٹ willingness to help other people، یہ دوسروں کی مدد کرنا بغیر سوچے کہ جی میں جناح ہسپتال کا سربراہ ہوں، انا کا کوئی ان میں گنجائش نہیں رکھی۔ انہوں نے صحیح معنوں میں ایک ٹرو
मेडिकल प्रोफेशनल पब्लिक सर्वेंट के फ़राइज़ जो अंजाम दिए उसको मैं सराहता हूँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। पिछले 5 सालों में जब से इनका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आया था उसके बाद काफ़ी क्लोज हो गया था। क्लोज समझते हुए काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ के साथ मेरे साथ डिस्कस करते थे। अक्सर रात में हमारी बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन रहती थी। मुशीरों में शुमार किया जाता था मैं, लेकिन आखिरी 5-6 सालों में उनके साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहा। मेरा अक्सर आना जाना उनके दफ्तर में रहता था, लेकिन स्टिल बाय एंड लार्ज वो काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे मेरे ओपिनियन को, और मुझे इस चीज़ का अफसोस रहेगा। आज सचमुच मेरे पास वो अल्फाज नहीं है इस अजीम इंसान के लिए, जो एक तो डायरेक्टर था, दूसरा सबका दोस्त था, हम्बल था, और कभी भी मैं जाता था इसके ऑफिस में, स्टूडेंट के साथ भी कभी उसने ऐसा फीलिंग नहीं की जी कि आई एम अ डायरेक्टर। ही वॉज अ सो काइंडनेस एंड हम्बल। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी JPMC में इतने भी डायरेक्टर आए, शायद रसूल जैसा डायरेक्टर कभी भी नहीं देखा। मेरी और शाहिद की इंडक्शन जिन्हों हॉस्पिटल में थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेम दिन हुई थी। हम दोनों ने इस हॉस्पिटल में एज ए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई 7 कदम रखा था। 92-93 इतना लंबा ताल्लुक था। आला ज़र्फ इंसान, एक इंतहाई मिलनसार इंसान। मेरे जहन में जो उनकी एक ख़ास खूबी आती है, किसी को ना दुख देने वाला इंसान, जिसको नो करना नहीं आती थी। ऑब्वियसली हमारे लिए ये बहुत सारा एक लम्हा फिक्रिया है कि वी लॉस्ट अ डायमंड हियर। हमारे पास JPMC के एक डायमंड की तरह थे, और उन्होंने चेंज कर दिया था JPMC को फ्रॉम एशेस टू लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। तो प्रीवियस JPMC और न्यू JPMC में उन्होंने इतना चेंज कर दिया, तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो न्यू हमारे पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा वो भी उन्हीं की तरह से JPMC को लाइक ही डिड तो उसी तरह से करें। शाहिद रसूल को मैं तकरीबन 35 साल से जानता हूँ। हमने जिला हॉस्पिटल में इकट्ठे सर्विस की। मुझसे जूनियर था। ही वॉज अ सर्जन पार एक्सीलेंस, और उसने बैरिएट्रिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया पब्लिक सेक्टर के अंदर, और अदरवाइज ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ही विल ऑलवेज बी मिस्ड। और उसने JPMC के लिए अपनी लाइफ टाइम के अंदर अपना पूरा तन मन धन हर चीज़ इस पे लगाया है। मैं शाहिद रसूल का फर्स्ट कज़न हूँ। मेरे पुप्पी के सबसे बड़े बेटे थे, एंड डिस्पाइट कि वो इतने हाईएस्ट पोजीशन पे थे, ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू ऑन माय ऑल मैसेजेस व्हेनेवर आई नीड सम काइंड ऑफ मेडिकल एडवाइस फ्रॉम हिम, ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू मी इमीडिएटली। डॉक्टर तो वो अजीम शान थे ही, लेकिन इतना मुहज़्ज़िब, इतना नफीस, इतना आला इखलाक वाला इंसान मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। और मुझे नहीं पता पिछले 5 साल में कोई ऐसा दिन हो जिसमें मैंने उनसे बात ना की हो किसी भी मामले में। और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि कल जब सुबह काम शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे उनके बगैर। बस मेरे यही जज्बात हैं, मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं क्या उनके बारे में कहूँ। मतलब कहने का ये कि इंक्लूसिव थे, ये नहीं देखते थे कौन क्या है, सारा मजमा साथ लेके चलो कि कोई चेंज आए, कोई इम्पैक्ट हो। ये नहीं देखते थे ये सिंधी है, महाजर है, पंजाबी है, हर एक को जेल किया हुआ था। वो ऐसे बंदे थे जिनमें ऐसा मैग्नेटिज्म था कि लोगों की फॉलोइंग थी। सर का और मेरा ताल्लुक तकरीबन 12 साल पुराना है। जब मैं सर के वार्ड में एक हाउस ऑफिसर के फॉर्म में आई थी, ये 12 से 15 साल का साथ सिर्फ हमारे लिए एक टीचर या मेंटोर नहीं थे, ही वाज फॉर अस लाइक अ फादर। हमारे ऊपर से एक साया छाँव चली गई है। आपको फिज़ा में भी एक दुख सा महसूस हो रहा होगा जो हम सबको हो रहा है। तो ये तो अभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें और याद आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बस क्या कहें कि एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया। चूँकि मैं एनेस्थीसिया में था शुरू में, तो शाहिद साहब की ये क्वालिटी थी कि ये खुद मौजूद होते थे ड्यूटी पे रात को। तो मुझे याद है कि एक यंग लड़की थी जो कि शायद किसी वॉशरूम में गिरी थी और उसको बहुत बड़ी इंजरी हुई थी, और उसको शाहिद साहब ने खुद आके मैनेज किया और बच्ची की जान बचाई। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। शाहिद साहब खुद पर्सनली, कोई बम ब्लास्ट हो, किसी किस्म का डिज़ास्टर हो, तो शाहिद साहब मौजूद होते थे खुद। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी वो उनका काइंड, हम्बल और उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त। क्योंकि हॉस्पिटल बेस उनके पास था, तो मैं उनको रिंग करके बोलता था कि गरीब मरीज़ आया है, पता नहीं कहाँ से आया है, बेचारे को कहीं बेड नहीं मिल रहा। तो वो मुझे कहता था कि उसको वार्ड में या इमरजेंसी में ना भेजें, मेरे ऑफिस में भेजें। मेन मकसद उनका होता था कि गरीब को रिलीफ देना है, ट्रीटमेंट करके देना है, इर्रिस्पेक्टिव वो कहाँ से आया है, किधर के आया है, किसके ज़रिए आया है। उनके वालिद साहब, उनके भाई और उनके एक ब्रदर इन लॉ है डॉक्टर जाहिद जमाल, वो भी हार्ट के
टॉप के फिजिशियंस हैं, अमेरिका से आए हैं। बहुत अफराद हैं, लेकिन डॉक्टर शाहिद रसूल एक नुमाया शख्सियत की हैसियत रखते हैं और मैं पुरुमीद हूँ कि नस्ल उनके को यूज़ करेगी एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन, वो भी उनके नक्शे कदम। मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने काम किया और इतने बड़े हॉस्पिटल को जिस तरह उन्होंने चलाया, ये उन्हीं का काम, प्यार से, मोहब्बत से, छोटा बन के बड़ा बन के। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तो सब लोग कर रहे थे, जब रोबोटिक्स शुरू हुई तो जिना में रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे ज़्यादा शायद की कोशिशें मौजूद रहेंगी। आई थिंक ही विल बी रिमेंबर्ड एज पायनियर ऑफ रोबोटिक्स एटलीस्ट एट JPMC। नई नई चीज़ें, रोबोटिक सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी उनने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई, चीज़ों को हर मुमकिन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। बड़े अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। एक बेहतरीन इंसान, उनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी वो इंतहाई काइंड, हम्बल और एक शरीफुल नफ्स इंसान। निशान इम्तियाज़ या सिविल इम्तियाज़ आजकल तो सिफारिशों पे चले गए हैं, उन लोगों को मिलते हैं जिन लोगों के अंदर वो वज़न भी नहीं होता है। शाहिद रसूल की खिदमत सिविल इनामात से बहुत ऊपर थी। अगर खुदा न खास्ता ना भी मिले अवार्ड, उनकी हैसियत और हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो सच और हकीकत हमेशा कायम रहेगी, अवार्ड मिले या ना मिले। तो मैं समझता हूँ कोई और अच्छा अवार्ड उनको मिलना चाहिए। He deserves more and better। से इंसान को नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? फिर तो पाकिस्तान में तो कम ही अच्छे लोग हैं। तो वो JPMC के जो हायरिंग से रिलेटेड इशू थे उसके ऊपर बड़ा डिसाइसिव मुझे बता रहे थे कि मैंने काफ़ी लोगों को लाइन अप कर लिया है, होपफुली नेक्स्ट हियरिंग के अंदर केस वापस हो जाएगा। ही वॉज वेरी होपफुल। He was my professor, my mentor and my buddy। और हमने सबसे ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारा। I can't speak because I can't believe it कि what just happened। He was just like a father to me and I've spent a very good time with him and I can't forget him। I can't forget the time that I've spent with him।